pagi, diharapkan kepada warga yang ada di sekitaran sini untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akila Lighting Official. Oke, untuk berkesempatan hari ini untuk yang mengambil video jangan langsung diupload. Mendatangi Blizzard Audio 24 subwoofer full lighting, kolaborasi box void dengan box planar. Full lighting pakai beam 20 dan juga parlet yang di reaching ada 12, yang di bawah ada 8 yang di box samping kanan, dan untuk linre parlet di tengah ada 2, total 22 parlet dan beam 20. Mending lur, yang langsung disupport oleh Turen Malang. Dan juga ada laser di sana lur, di atas sendiri. Yang bertempat di Tawang, Rejeni lur. Untuk operator, operatornya di sana lur, bersama tim Sutuk Blizzard Audio dan Turen Lighting. Oke lur, simak videonya, jangan kemana-mana, tetap di Akila Lighting Official.
produktif paling diberikan collaboration with the Mexico. Lindu. Sabar. Ada gempa. Nek orangnya berisat lur, ono lindu lur. Ampuh. Nek orangnya berisat, ada lindu lur. Semua orang panik. Ono apa lur? Sampai kena menen ora ki. Kena lindu. Sampai kena menen ora ki. Ada lindu lur. Kena sap wizard 24 subwoofer. Ada lindu. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death. Clap your hands for Tawang like tea, and make some noise for api Oregon. Everybody fucking bounce. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, listen to you. Fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away. Shoot it down, I am talking. Clap your hands